I'm going to cook salmon for tonight for our dinner. Mga only salmon. So, ako ni siyang yeah. Ako lang butangan og asin. And then gamay nga black pepper. Gamay lang. Then garlic powder. Gamay lang po. And then butangan na ko parsley, gamay lang po. Oops. Then na ako dagko nga ahos. I have 3. I'm gonna put this set aside. I'm gonna slice 1 lemon. And I'm gonna put garlic herb. Nagbutang na ko og garlic herb, butter, o ganing garlic. And then a little bit, tapos gamay. I will put this one. Butangan na ako siya og. And then put na ni muna. Put na ni muna. Okay. Sana ginakamot eh. Ako naman kayo makaon ko. So, ato lang. Hinay lang na ito og kayo. Pagkalayo. Okay. Masunog niya. Niya, syempre, parisan ako ni siya. Parisan ako ni gagmay na baby potato. Kaya ang bana, gusto na bukit ko. And I'm down in the water like a butterfly. Magkanta-kanta. I have my baby potato, patatas, basta. Ako rin siyang i-steam. Ako rin lutuon sa kaldero. This is for Deo only. So, I'm not really fan of this little potato. I'm fan of rice. So, rice is life. We can't live without rice. Igutom ko while preparing our food. So, I'm gonna eat yogurt every time I gutom. Don't put yogurt. So, I like this yogurt. This is just plain. Ooh. Original. Yogurt is good for us, especially mga babae. It's probiotic. So this is my what do you call that? Baby potato. I'm gonna add some salt. Salt lang. Sometimes I'm gonna put sometimes ginabutangan ako siya og olive oil. Just put some oil. A little bit, excuse me. A little bit. So, voila. Kuan na siya. Pakuloon na. So, maurot to. Ato lang itong bulaton, pakuloon, and then gamay. Taplugan na to. Then, ulat na. Kamu sa maluto. Sayaw na nga to. Para dali maluto.